Burada devrilir. Onun için gemi bir yere kadar suya batacak ki denge sağlar. Echt een boer, jongen. Nee, die. Ha? Bunu yapmak lazım hocam. En deze, kijk, als je dat afsnijdt, gaat hij naar binnen. Dan krijg je altijd een randje. Burada da dişli açıyorlar herhalde. Door die randje, als daar gas doorheen gaat, gaat hij geluiden maken. Dan hoor je s'avonds zeg maar geluiden. Döndükçe şu çapaklarını alıyor. Çapaklarını alacak. Çapaklarını almazsak diyor, gaz giderken diyor ses yapıyor diyor. İnsanlar rahatsız oluyor. Hallo? Radyo. Ja, ik ben even bij die andere ploeg, Jan. Ik kom... Bunun farkı belli mi? Ne kadar hızlı acaba? En is hier tellen van 1 tot 2 times, 2,5 times. Ayarını yapıyor herhalde. Deze denk je, als je daar is,